mesdames, messieurs, d'avoir opté pour Blessing Radio, télévision, la BRTV. On est sur Prophétie au là-bas en train de vous faire plaisir. Bienvenue à tous les téléspectateurs, téléspectatrices. Vous êtes dans votre émission Le Seigneur. Le Seigneur, mesdames, messieurs, vous allez vous rendre compte qu'on est en train de parler, n'est-ce pas, de la vieillesse des personnes âgées dans la société. Je suis en train de vous dire, en choisissant ce qu'on appelle le Seigneur, on est en train de voir, n'est-ce pas, le Seigneur, c'est comme un mot traditionnel. Le Seigneur qui a un mot traditionnel, le vieillard. Le vieillard, c'est, je dirais, ce sont personnes âgées dans la société. Et je suis en train de vous dire, c'est qu'assis voit les seigneurs et depuis l'adolescent ne va pas encore. Il s'appelle Monsieur Delors Mouna. Merci à toute l'équipe technique. Il n'y a pas moyen de vous citer parce que vous êtes, n'est-ce pas, dans mon générique. Alors je suis en train de vous dire, vous aimerez cette émission, ça va vous faire plaisir. Et partout où vous êtes dans la société, partout où à la bas, au Loisy, cette émission est en train de vous faire plaisir. Les seigneurs. Les seigneurs, c'est quoi, mesdames, messieurs? Les seigneurs a comme objectif de soutenir le vieillard abandonné dans la société et celui d'interpeller la jeunesse à bien préparer la vieillesse. Alors, sans plus tarder, nous vous avons, n'est-ce pas, invité celui qu'on appelle un vieux dans la société. Il peut se présenter, il répond d'ailleurs, mon invité, il vous dira comment il s'appelle. Bonjour et Mangari Bielu. Ça va, Baba, Jina Yolina. Baba, mtaweza kuangalia kamera comme ça batu leo wanalipata. Munasema kuna nguvu parce que kubankana batoto leo wanalipata. Mshikie boka unasikia baba? Accent. Alors muko ku Blessing Radio Télévision tunamita mu émission jinayo Seigneur. Seigneur ni batu bakubwa mu société et kuna kuyaka junior na Seigneur. Unasikia? Alors moi tunamiliwa mkadre ya Seigneur, tunatafuta mimi kujiuliza hapa mnakuwa mwenye emission mnakuya na age ngapi? Hapa tunakuwa mwenye emission tunasema mapenzi ya Mungu tulizalika le 25 décembre 1949 et mukabalula muzuri miaka yenu tawezi kutotalize miaka ngapi leo? Makumi saba na moja. Kama tumesema Mswahili hapo kwetu septantena. Sawa, mais tunaniambia mjipresente kwa tanji na bashi kwa sababu bajue ni papa nani tuko naye pa plateau. Jina langu niko Papa Ilunga Maurice Kandakwaba. Papa Ilunga Maurice Kandakwaba. Ok, Papa Maurice, vous êtes marié? Bibi na batoto. Batoto Tisanjo 6. Bon, vous savez, vous soyez bien la même chiquier. Soyez mzuri na batoto Kenda. Batoto Kenda d'abord. Ok, ça va. Batoto Kenda mnakuwa na banka na bangapi? Anaweza kuwa 21. Au village, Papa Maurice, pour le chef coutumier. Ni sawa. Ok, ça va. Tunamita mou émission ya Wazé, le Seigneur. C'est une émission qui passe sur la BRTV. Et mesdames, messieurs, vous comprendrez que nous avons apporté cette émission à Kolwezi au là-bas sur les antennes de BRTV. C'est simplement pour vous dire que les vieilles personnes aussi ont droit, n'est-ce pas, de vivre dans la société. Vous allez vous rendre compte que notre constitution, ou soit l'État, reconnaît le droit de la femme, reconnaît le droit de l'enfant. Mais jusque-là, moi, je ne suis pas encore très sûr si l'État parvient à reconnaître le droit des hommes âgés, ou soit les droits de personnes âgées, ou soit les droits de vieillards dans la société, ou les droits des seniors. Jusque-là, on ne sait pas encore. Nous allons les découvrir
tout à fait d'ailleurs quand on est en train de présenter cette émission, et vous allez comprendre que et tout ce qui nous reste comme temps, c'est réellement important. Au lieu qu'on puisse vous dire beaucoup plus de choses, nous allons directement passer à une des questions que Papa Maurice ou Papa Ilunga Maurice répondra dans cette émission. Papa Ilunga Maurice, présent. Tunamita mui émission ni musansi ya kusema tuencadrer ko bajene pamoja na mweye. Mnatushikia? Alors munapasha kurepondre kwa question ile itastahili kuya teketeke kwenu pour que bajene ba mu Lualaba, bajene ba mu RDC, bajene ba mu Afrique nabo ba di rendre compte que plus tard nous vieillirons aussi, nous deviendrons ce que Papa Maurice est aujourd'hui. Ça va. Nikashikani mulifanya ku jeunesse yenu ti na hapa munafika ku vieillesse yenu? Ndio, ku kazi yangu, ku butoto yangu nilianza kupeshi. Ninaanza kupeshi, minaanza kulopola na kufanya kazi ya mashamba kumukini. Mais après tout, mina kutoka kule nafika kukamina. Natoka kukamina njo mina kuja kukolwezi. Kufika kukolwezi mina kwa photographe. Kukasondar, tunekala na kasondar miaka, tunatumika miaka. Après ile miaka tunaisha kutumika, mina tumika sasa studio yangu mimi mwenyewe. Nafungula Photo Belard muvili ya Kolwezi. Mina anza kufanya kazi ya fotografi. Pale mina fanya kazi ya fotografi, mina lala mashiku, mina jua kazi ya majiwe. Minajua kazi ya majiwe, mina toka tena mkazi ya foto, na ingia mkazi ya majiwe. Sasa njo mule niko présentement mkazi ya majiwe hapa sasa. Ok, c'est bon. Alors, il est kazi muri bénéficier bintu bya mingi, il est kazi muriyenga, il est kazi murifundisha mu batoto masomo, munakomesha mu batoto ni kazi kani? Ya pêche wala ya photographie? Ya photographie. Ah, kazi ya photographie. Donc hapa Papa Maurice ni photographe munene sana mkolwezi. Mingi banafamia kweli. Ah, ile saa ilikuwa ni mkolwezi hapa tuku mu Lualaba, donc na mu Lualaba mushima bana mifamia. Ndio Lualaba banatufamia, bale bali tuonaka na bale bali vivre kazi yetu. Bali na bana tukumbukaka na banajua kule kote tutaweza kutembelea, hata pale tunapita akasema oh Papa Belard yule bana nishote biloni. Papa Belard. Okay, ni wakati kaniri mifurahisha pendant jeunesse yenu vile muranza kuishi? Wakati ilinifurahisha ni wakati nilikuwa photographe, ilinifurahisha kabisa. Kwa sababu niliishi msalama, nilinunua na bintu vya malazima na mampango yenye mimi nauza ni wakati ya kufotografi. Ah, ok. Alors, tunasema hivi, mesdames et messieurs, de partout où vous êtes en train de nous suivre, je vous rappelle encore, vous êtes sur les antennes de BRTV, vous êtes dans votre émission Les Seniors. Les Seniors, c'est une émission qui est en train de vous dire ceci, papa, maman. Cette émission a comme objectif de soutenir le vieillard abandonné dans la société et celui d'interpeller la jeunesse à bien préparer la vieillesse. Aujourd'hui, nous sommes avec Papa Maurice Ilunga sur les antennes de BRTV. Et dans cette émission, les seniors, vous comprendrez que nous sommes en train de vous rendre heureux et très heureux d'ailleurs dans la société pour ne pas sincèrement oublier les personnes âgées dans la société. Papa Ilunga Maurice. Présent. Tunaanza tu kajile rimibeba et tout bon. Namo murifundaka shidovile? Ndio masomo tulifunda. Murifunda wapi? Ku complexe scolaire nini? Ku institut nini comme ça? Ndio tulifunda kukabongo. Nilianzia masomo yangu ku Kimegar. Okay. Wakati ya état colonial mu 58-59. Nafunda kule de première jusqu'à 4e. Okay. Vita ya 60 na tutokelea. Okay. Tunakimbilia mapori, après tena ile vita inamalizika, tunarudia ku territoire ile saba kingali bene eta territoire, tunarudia ku territoire kule tunafunda tena jusqu'à 2e CO, jombo wakati mimi nilimalizia kama masomo yangu pa ile momo. Ah, ok, mwe mulimaliza masomo yenu mu 2e CO. Bon, wakati yenu en tout cas kulikuwa formation. Muntu wa kuisha mu 2e CO à l'époque, donc leo hapa ni licencié. Ndivyo ni kusema ile saa alikuwa ni mwalimu kabisa, kama anatoka pale anapaswa na yeye kufundisha de première jusqu'en 6e primaire. Okay. Anaweza kufundisha vile. Okay.
Ah, ça va. Alors mukazi, turudie mbele mukazi yenu ya peshe. Okay. Pale mulikuwa mukazi yenu ya peshe. Mulipataka kuma accident kani mukazi yenu? Kazi ya peshe nikalaka na accident mingi ni kulekea kwa mikulu. Kulekea kwa mikulu. Wakati uko na inkala saa yote wa kukunja mikulu. Okay. Alors ile mikulu iko na choka. Na wakati iko na choka ile mikulu unaweza kuona mtu anatoka au kama eko dayer kazi mingi mumai anaweza kutokoloka mai damu inaisha chini ya mikulu inapanda. Sasa pale inapanda njo wakati tuliona vile tunaona ke haitaweza kutusaidia juu itaweza kutupatia faiblesse me kama unaendelea na kufikisha kubukubwa ilfo uko na mtumbwi au uko na airbor au uko na nani kitu kingine kinaweza kusaidia mkulopola mzuri kuliko kutembelea mumaji bure. Kama unatembelea mumaji bure alo itaweza kukupatia wakati moya hata hernie au kutoka hernie unaweza kupata hata magonjwa moya fulani inaweza kukuteswa juu ya kusema mai inakudomine umaungu. Ah, okay. Donc ile bon ni kazi kanile nimepatia experience mu maisha yenu. Kazi experience tu ya leo Papa Maurice kuna ishi mzuri ya shilale na njala ni kazi kanile mulifanya. Ya bien tu. Kazi ya bien ilikuwa ni fotografi, ilinifundisha nifike na huku kwenye kufika kukujua jiwe. Paske ni bantu bale baliniona wakati niko na formation mzuri ya kazi ya foto. Njo banasema no papa, kazi ya foto hii itatusaidia. Taweza kutaya hata mtu moya ule alinisaidia mwile kazi, Monsieur Marcel. Njo alijua ile kazi kabisa na ndugu yake Muke. Njo bale balinipa formation na ya kujua ile majiwe na mimi niendelee kuingia mona leo juu kuishi vizuri kulianzia kufoto. Njo mimi naenda kuingia kumajiwe kwa sababu nilianza kubanunua ile majiwe na mimi niko nanunulisha. Alors après mkununua na kununulisha, alors après binanipatia furaha juu ya kuona avantage ilikuwa mujiwe, mfoto tena mnakuwa sasa hamuna tena avantage. Njo maana ilinisaidia juu ya kusema naishi mzuri, napata kama bien ni mwile kazi ya foto. Mwile kazi ya fotografi. Donc na vile mulitoka kupeshe ile buraza kufanya comme kazi, amukupate kama bien ya kufanya que non Papa Maurice leo anaishi mzuri. Même photographie kule kulikuwa bintu vya kabaila sana je pense. Ndio, juu kule kulikuwa kubuyana butoto kupeshe. Kulikuwa kubuyana hata unaipata tulianza mpaka kuharibisha. Okay. Lakini kuile inanifikia na kwa na age moya ya adulte mzuri njo ilinifikisha wakati ya fotografi. Alors mimi nakuya sasa mimi najiweka sa mtu mjima mwile wakati. Ok, c'est bon, mesdames, messieurs, vous êtes là en train de suivre cette émission. Vous allez vous rendre compte que dans cette émission, les seniors, vous avons considéré carrément en train, n'est-ce pas, de vous présenter cette belle émission qui va tout simplement vous aider aussi. Vous avez, n'est-ce pas, de vieilles personnes dans vos familles. Veuillez nous contacter. Vous voyez la BRTV et vous allez vous rendre compte que nous allons nous occuper de ces vieilles personnes. Nous allons le visiter, nous allons leur poser des questions, ils nous répondront et puis vous allez aussi trouver, tirer, n'est-ce pas, de l'expérience pour bien vivre dans cette société. Et nous revenons toujours à vous, grand-père Maurice Ilunga. Présent. Grand-père Maurice Ilunga. Présent. Munasema munakawia Mukolwezi jomle barimizaria wala barimizaria fashingi? No, mie kuzalika kwangu balinizalia kukamina. Okay. Vita inakuya tunarudia kukabongo. Tunatoka kuteritwari ya Kabongo tunakuya kukolwezi. Kolwezi okay. Mine shafikamo ni 1974 njo nilingia kukolwezi. 1974. Ndio njo nilingia kukolwezi. Okay. Wakati mine ingia kukolwezi 1974 mina fika mina kuwa photographe wa kazi kukasonda. Okay. Après kutumika kazi photographe kukasonda njo minalala njo pale mina parvenir na mi kufanya yangu studio. Njo mwile sans ya vile kazi ilinifikisha mwile Bukubu. Ah, c'est bon. Alors, Papa Maurice, grand-père Maurice, tuna posé tena question ingine. Musansi ya kusema, munatokia kusema mambo ya mvita. Ile rimipata ukalemi. Ni vita ya mwanekani na ilikuwa basé na nini? Qu'est-ce qui a fait que kukua ile mvita?
Ile vita ilikuwa yako ni juu ya ile wakati ya kutafuta independence. Okay. Independence ya 1960 ndio ile ilifanyaka ile vita itufukuze ku masomo turudie ku mamikini. Alors ile vita ililamushiwa juu ya kusema kuna kwa Kongo inataka ipate independence. Ile saa tunapata Lumumba eko nasema juu ya bukubwa bwa kutafuta inchi ikabulane na Joseph Kasavubu comme president. Leo ndio bale balikuwa beko na balikuwa mbele ya maisha ya ile wakati. Okay. Banaonekana bonjo balianza kumodere nani pays. Alors sasa njoo na sheye tunakimbia wakati banalomba mavita bale balikuwa na boba kutukumbanisha banakuya kuna kama secession ya kusema nani Katanga Nord na Katanga Sud binakuya Bachombe banakufwa Basende banakufwa ni juu ya ile mavita ilitoka juu ya kutafuta tu mpaka independence iendelee. Na Lumumba anakufa ni mpaka juu ya independence ifanye nini ionekane. Alors njoo mwile wakati ile mavita ilianza kuleta njoo ilianza kutukimbisha wakati inakuya hapa inatoka kama ni ya 1974 bani munakimbia au 1964 munakimbia au wakati moya fulani munakimbia au banaita ya mulele munakimbia. Alors mwile mavita ile tulikuwa mpaka tunakimbia njoo wakati ile ilileta ke vita ijulikane kama kulikuwa vita ya kutafuta tupate independance yetu. OK, mais pour rendre compte que munakimbia en vita ile pendant combien de temps moi tumbele personnellement? Tulikimbia hata d'une manière pendant vita inaanza mu 60. Tunakimbia ti jusqu'à 64. Tuko mpaka mapori. Donc 4 ans mukupaka nakimbia leo munenda kuipori kesho kuipori. Sasa pêche ile sa muranzo ifanya je? Sasa ile peshe shini ile sa tuko mule mapori. Okay. Tuko mule mapori, pardon. Pale tuko mapori, sema unaweza kuingia kukiziwa au ku etang moja ya naturel ile ya Mungu anatengeneza. Okay. Ndio mnaanza kulopola samaki ya namna moja ya namna ya kuachana au mnaenda kulomami mnatumika mnalopola juu ya kuweza kupata samaki ya kuweza kusaidia kuuzisha wala kula. Wow, c'est bon. Nkambo yetu tutamwita ule banaitaka sema bibi yenu Lubavu ya Lubavu yenu sio vile? Ndivyo. Ye murumpata wapi? Mumamvita ou bien après mnakuwa kukolwezi? Kuisha. Mimi naenda kumuoa mu 1970. Ye hapa anaweza kuwa na miaka ngapi? Anaweza kuwa exactement na miaka 60 na ye pale. 60, donc munamupita mbele ni ku combien? Ku 11 ans. 11 ans. Donc babake na mamake vanichikia apate bwana wa kumpita ku 11 ans. Jua bakujua sema abakujue abakumyulizake mwe miaka. Hapana abakuulize miaka yangu bali jua tu juu ya furaha ya kusema anapata bwana. Anapata bwana. Yeye olewe. Okay. Sawa, muri mupika mala ngapi mubukweri bwenu? Bon, mubukweri bwetu kupikana kulikuwa saa ni mizaa ya buyana. Okay. Kupikana kwetu kulikuwa saa mizaa ya buyana. Wakati nilikomea mimi naona kupikana hakuna na mafaa. No, juu kama mimi nimeona tu hivi. Murikuwaka bukomvi sana. Bon. Bukomvi tu sana muranza kupikana nini etu bon. Mishijue sasa ye nkambo muranza murumpika combien de fois? Kwanza vile murimo watina hapa munafika kubuze. Ile mista isabia ile mimi nitaweza kukotola nitasema na bia bongo juu kama mimi nasema bongo mimi nalabisha batoto. Okay. Nitaweza na bo kwanza kusema bongo juu. Okay. Mimi napenda kusema hako realite ya Bukomvi bulikuya. Lakini wakati mimi naona na mimi nakomea mimi nakuwa à peu près hata na 40 quelques années. Okay. Mimi nasema hapana Bukomvi abumerite mu nyumba yangu. Nilistope wakati nilimupikaka bya nguvu juu nikafika karibu kutafuta kumuua. Mimi nasema hapana hii yote ni mizamu baya. Alors kumbi ni biache tu lakini jusque là na leo siaweza kumpika hata lupi. Mais eko muzima batoto bote bazima ndio Mungu anatuchunga. Banka na bote bazima. Banka na Mungu anatuchunga hata kuko bale bakupotea hatutaweza kuhesabia paske kama tunaanza kuhesabia tena tunaanza kuonesha saa Mungu ashituchunge. Lakini Mungu yuko mbele ya kutuchunga binaonekana vizuri sana. Okay. Muvile muriacha kazi yenu ya fotografi pale mulikuwa kukolwezi sio vile? Mambo ya maibwe
kutoka mfotografi kuingia mu maibwe ni paka mu Mkolwezi. Ndio mpaka mu Mkolwezi. Sawa, bon, quand même kuku batu bengine mwile kazi ya fotografi tangu barianzaka ti leo. Beko paka mwile kazi ya fotografi. Mweni kinini kilifanya ke mwache fotografi mwingie mu maibwe? Okay. Jole tunapenda tu tujue na population yote ya Lualaba. Wakati tunakuwa kufukuzana Bakasai Katange. Okay. Alors wakati ya kufukuzana Bakasai Katange, alors activité ilishukaka ya fotografi inashuka sana. Pale pa kushuka hakuna tena mtu anaweza kufanya kazi na kupata amu. Siki unaweza tu kuanza kutembea saa mtu ashijue kazi ya fotografi. Alors somala tunaarete ndio tunaanza kazi ya maibwe. Ah ok, c'est bon. Alors mu kazi ya fotografi apparemment l'État na yali mifamia ou bien le wakati muranza kutumika l'État chukwe bien organisé. Hapana, tulikuwa organisé na mapatante yote tulikuwa nayo. Mapatante, ok. Na permis de commerce yenye tulianza kuwa nayo. Yote bilikuwa tout bien classifié na kukwe kosa l'État alitufamia bien. Et kupitia expérience ya mfotografi, l'État ashikuleta ta kintu kimoya sa cadeau, souvenir kama mnayoka munyumba. Mukaweka yo munyumba mnijirendre compte que no voilà en tout cas hapa na mie monsieur Maurice Ilunga nilitumika mfotographie, voilà l'État anani reconnaître ananipatia koi cadeau et je dois être fier de ça. Alimipa cadeau kani ndio ile mimi sitaweza kumsaboter l'État mais l'État alinipa tu mpaka nguvu yangu. Okay. Na opportunité ya kuendelesha maisha yangu pasipo kuniweka makala. Okay. Ilinipa nguvu mais lakini kusema que quelque chose que l'État m'a donné non mishikuiona. Nimeshaweza kulandia batoto wala kuonesha batoto ya Lualaba ke kulikuwa kitu l'État alinipa mimi na bafuchikia wala na kio kile na kio kilinipa l'État mimi na balandia mimi naanza kutukuza hapana. Allez, c'est bon. Mais comment mimi naji rendre compte que mu âge yenu ya 71 ans, muta comprendre que kama tunenda kuma hospice de vieillard kuku batu bego na miaka yenu. Asa mwe ni kinini akimipeleki kwa hospice de vieillard? Kile akitupeleke ni kusema tulianzia mambo yetu ni kumjua Mungu. Ah, okay, kumjua mbele Mungu. Kumjua Mungu. Mungu anetupa maisha ya shipo buchafu. Taweza kusema maisha ya bien. Maisha ya mzuri. Okay. Hata kama mimi naona maisha ya mtu, mimi sitaweza kutamania. Kama mimi naona mwanamke wa benyewe, sitaweza kutamania. Au mimi naona mtoto wa benyewe, sitaweza kutamania kwa sababu mimi najua sema maisha yangu inamwegemea nani? Mungu. Na Mungu na yeye ananipa kwa wakati ile inanipermettre ni kuweko na maungu mpaka vile ya kunipa nguvu juu ya kusema nishibambe deja muchi muhimu mama. Mungu ananipa ile wakati ya kubakia na hii maungu munamna ya leo viniko. Nous tendons vers la fin de cette émission. Je suis en train d'interpeller toute la population de la province du Lualaba. Mesdames, Messieurs, vous êtes dans votre émission Le Seigneur. Et désormais, vous suivrez cela, n'est-ce pas, sur les antennes de BRTV chaque mercredi de 9h juste à 9h30. Et en rediffusion, vous les prendrez, n'est-ce pas, chaque dimanche de 19h juste à 19h30. Je suis en train de vous dire, c'est moi votre présentateur, Monsieur Guélor Lumuna, le président de tous les vieillards, n'est-ce pas, de la province du Lualaba, de la RDC et même de l'Afrique, mesdames, messieurs. Je suis en train de vous interpeller seulement de ne pas saboter, négliger tout celui qu'on appelle un vieux dans la société parce qu'il a l'expérience des vies sur terre et dans la société. Alors, pour la dernière question, je reviens à vous, grand-père Maurice Ilunga. Bajen Baleo, nini munebambia pour que nabo bafikishe age yenu inafai bafanye nini? Conseil tout moya hivi comme ça tuangalie comment clore cette émission. Ndio naona mzuri namna kubaonesha begamie kujua Mungu. Kama banajua Mungu na banachunga maisha yabo mzuri na boba tapata batafikisha miaka mrefu sawa hivi kwa sababu hakuna kutafuta ni dawa ya kutafuta mini kuye fashi fulani nifanye mambo fulani ya mubaya ni uwe au nijenge mumakama nguvu au nitumikie akili mubaya kwa sababu kwa na konflit na bantu ndio kule kuna leta ile banaita sema makonta rendre
kama kuna kwa makonta rendre mu maisha ya muntu yu aseme mule mu makonta rendre amutakuwa mzuri, mutakuwa bantu bengine habataweza kukuheshimia, habataweza kukupatia hatua nzuri, lakini bataanza kukombanisha. Unatoka banakufuata, unatumika banakufuata juu amupatani mzuri na amuna na maisha ya bien. Ndio maana kama uko maisha ya Kikristo utakuya na boka bwa kufanya kintu kibaya na kuya kuchunga maisha yako juu ya kuongopa muntu sawa vile we mwenyewe huko unajipenda jirani pamoja sawa mwenyewe unajipenda, hautaweza kuwa nakosa munene na kuvya Yesu utafika hako tu. Ah, c'est bon, donc muna ba souhaiter ba ji comporter muzuri mu société batembe kama Samuel Jovila nabo batafika batapata âge 70 na leo. Alors muna préféré munapenda kufikisha combien d'âge njo mutwache sasa pa dunia? Mimi sitaweza kuipropose, ile ni mapenzi ya Mungu. Ile ni mapenzi ya Mungu. Mungu ndio anajua miaka yangu na anajua enlèvement yangu ya kunitosha hapa pa dunia. Kwa sababu kama mimi na propose taweza kusema 100 ans. 100, bon, tu sais combien 100 ans. Mimi naweza kusema 100 ans. Mungu ananipa 80 ans. Okay. Leo nasema la shibi inakuwa bia nguvu sana mimi kujiprononcer. Ile ni mapenzi ya Mungu na Mungu njo anapasha kutuchunga, anatuchunga shibote. Hata tuko mambo hii banasema COVID-19. Alors tunajua aseme tuko na maisha ile inaongopa Mungu na inatafuta Mungu na itatupa maisha ya kujua aseme tutatambuka na tutaendelea juu Mungu njo eko mbele yetu. Na Mungu njo eko natuongoza na Mungu njo eko natutembeza na Mungu njo inatupa wakati. Kwa sababu yeye njo multisystem eko tunaweza kusema yeye njo anajua wakati. Donc yeye njo omnipotent, omniprésent, omnipotent ni yeye tu. Donc mwe mnamutegamia. Mimi natumainia mpaka yeye. Allez. OK, c'est bon. Alors mesdames et messieurs, le temps qui nous reste à vivre est plus important que toutes les années passées. Alors je suis en train de vous dire ceci. Vous allez beaucoup aimer sur les antennes, n'est-ce pas, de BRTV. Nous allons tout simplement bien vous servir et je suis en train de vous demander de zapper, n'est-ce pas, toutes les chaînes de la province du Lualaba. Vous venez chez nous, chez BRTV, et vous comprendrez que BRTV a un joli programme qui va carrément vous faire plaisir. Alors, de partout où vous êtes en train de nous suivre, nous allons vous dire... Cette émission continuera toujours à passer, tout simplement pour faire plaisir à tous nos vieux, n'est-ce pas, de la société. Un vieux dans la société n'est pas un dieu, mais il a vécu longtemps avec le Seigneur. C'est ainsi que nous vous avons considéré pour vous présenter cette émission, et on dit le dernier mot. Papa Maurice, munasema konini, munambia ko bakaji ya Lualaba nini mui émission Les Seigneurs. Dio mina baonesha tu badichunge kabisa. Okay. Na kuongopa bubaya zaidi. Na kuya na maisha ya mapendo. Alors asomala Mungu na ye atabachunga, itakuwa mzuri sana, batendelea na buku kufika mu miaka ya hivi. C'est bon, à Kolwezi, au Lualaba, il s'est ouvert, n'est-ce pas, un grand restaurant qui nous a reçus, un très beau cadre, Istanbul. On aime beaucoup au niveau de Mariapolis, mesdames, messieurs, bienvenue parce que Istanbul nous a servi d'un très beau cadre. Nous sommes très, très, très contents. Alors, toutes les bonnes choses à la revaillir, bonne suite des programmes sur les antennes de BRTV. Allez, toutes les bonnes choses et bye!